दृष्टि रखी लाइफ गार्ड माने व्यापक मात्रा मुतयन रही समुद्र में किसी पर्यटक एवं रही बेलाभूमि अंचल में चित्र जानिबा अक्षय आम सहित सीधा सड़क पुरी समुद्र बेलाभूमि निकट आम सहित जोड़ी होती अक्षय बर्तमान आम देखिपुँ चित्र जे समुद्र बेलाभूमि निकट में एवं भी पर्यटक रही किंतु सही अनुसार लाइफ गार्ड रही सुरक्षा गुरुत्व दि जाऊँगी स्थिति कौन देखुं कारण गोपालपुर आम चित्र देखुलू कैलाश आमको जहाँ अपडेट देते गोपालपुर बेलाभूमि संपूर्ण खाँ खाँ देखो गोटे पटे जहाँ मुझे कहती कि अशांत समुद्र और अमानिया पर्यटक माने लाइफ गार्ड कथा शुणुना कारण कटकणा कराई से हितपाई 27, 28, 29 3 धरी पुरी रे जेहेतु समुद्र अशांत रही मना कराई आपड़ देखुए लाइफ गार्ड मैंने पूरा सकाळु आसिक लोक सचेतन कर देखुए डेंजर अच्छी बोली बीच रेड फ्लैग लगा जाइए किंतु तांको कथा को मानिबा पर्यटक माने शुणुना कारण आप देखुए यही जगह पर्यटक संख्या कम कारण एमाने सचेतन कर किसी पर्यटक जेहेतु अमानिया होती कूल गाधिया आम तो लाइफ गार्ड मैंने अच्छा सकाळु आप केते मात्रा लोक सचेतन कर भितर को जाओनी बोली सकाळु आम 6टारू आसु जो यात्री मैंने आसुँच बार बार यात्री कहुचे भितर जान जो भितर पानी एने के आईटाइट 3टा अच्छी तिरबल अच्छी समुद्र तिरबल हो जाए आगामा जो बात्याटा आसुची से बात्या भी आम भी कहूँ भितर जानी प्रभाव समुद्र अशांति अच्छी आम बार बार मना करचु तथापि टूरिस्ट लोक जाऊँच ताकू आम हाथ धरिकी भिड़िकी नहीं ऊपर रख दो जय जय आप देखुए ये जो रेड फ्लैग कहीं लगा जाए हाँ डेंजर जोन पर लगे लोक बात्या लोक आमको सहर मैंने जनई समुद्र को पर्यटक गाधों नजर रखते कूले रखते कि पर्यटक मैंने कथा शुणियार ना आम डाकी डाकी आम अच्छे सारे से आम सकाल 6टार से चिल्लाऊँ कि आम कथा शुणियार ना तथापि आम लोक नहीं थाना नहीं बसई सारूँ डिस्टर्ब कर अमानिया होती तथापि लोक मैंने अशुणिया गाधों नजर रखी हाँ एनी मिनिट नजर अच्छी कौ मुहूर्त किए टाणी नहीं पलैबा एनी मिनिट जीवु रेस्क्यू कर कि प्राइवेट लाइफ गार्ड महासंघ सरकारी अधिकारी समस्ते सामिल होती किभली भाव पर्यटक को सुरक्षा दिज्व आप देखुए कैमेरा अबंध देखा कि समुद्र स्थिति देखुए कि धीरे धीरे समुद्र लहड़ी जो सीधा आसे एबे गोटे कर्व है साइड है एवं साइड हबार उद्देश्य होची आपण देखुथिबे कि जेहेतु बात्यार संभावना आसीगलानी एवं समुद्र अशांत होगलानी एवं ता दृष्टि कारण एठी जो माने पथिन चलती से जानी पाते आपण देखुथिबे लाइफ गार्ड माने पूरा रही समुद्र भितर से लोक मानक आवार करछुंती जो माने गाधुन तांको पाखरे मध्ये रही मना करा जाउची कि भितर को जातु नहीं कारण लोक माने जेहेतु पुरी आसुचंती से समुद्र भितर को से प्रवेश कर जाउचंती एवं से गाधौचंती तेणु टिके टिके उपरको उठिकी से गाधिया कहुच्छे आप देखिपे कि पूरे बेलाभूमि दृश्य कारण जहाँ गोपालपुर स्थिति जमती है वर्षा होची पवन होची एठी पवन बेग रोचे तार दृश्य देखुए किंतु पर्यटक मान बारंबार तागिद करा समुद्र अशांत रही भितर को जातु नहीं गाधिया कारण गोटे पटे कटकड़ा को मानिया कहुच्छे कारण आप देखुए कि समुद्र पानी केते मात्रा उपरको आसला कारण आप देखुए लहड़ी बढ़ला आम जोटी अच्छु जदि कह प्राय 40 ରୁ 50 मीटर भितर को पानी आसूची अर्थात कूल पाखक आसूची एवं लोक मानक सचेतन कारण पर्यटक माने सचेतन होउचंती किंतु किछि अमानिया पर्यटक होउचंती जो माने कि कथा सुननाती एवं आप देखिपे संपूर्ण भाव ये पूरी बेलाभूमि दृश्य किछि जगह आप देखुए अशांत समुद्र ढेउ रोची जार स्थिति आपण मैंने देखिपे ये पूरी बेलाभूमि एवं गोटे पटे कहवा जदि आज सकाल प्रबल वर्षा होती आकाश कथा कहवा धीरे धीरे आकाश मेघाच्छन्न होगा लगे आप देखिपे कि ये पूरी आकाश दृश्य धीरे धीरे आकाश मेघाच्छन्न होगा लगे जो आकाश निर्मल थिला एवं धीरे धीरे मेघाच्छन्न होची एवं दृश्य आप देखुए पूरा कला बादल है सकाଳେ वर्षा होता राति वर्षा होता एवं वर्षा किसी समय पर छाड़ी एवं सेपटे जदि कहवा प्रशासन पक्ष समस्त प्रस्तुत कर 170टी जदि कहवा तेरे बात्या आश्रयस्थली अच्छी 33टी बन्या आश्रयस्थली रही नहीं पूरा प्रस्तुत कराई लाइफ गार्ड माने संपूर्ण समय रही हाथ में ट्यूब धरी रही से किभली पर्यटकों को सुरक्षा देवे तापर गुरुत्व दि जाए संपूर्ण भाव आप देखुए सचेतन कराची
ହୋଟେଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାର କରାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଟକଣାଟି ଲଗାଯାଇଛି ତାହାକୁ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କାରଣ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କାଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏପଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖାଁ ରହିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଚିତ୍ର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏପଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଅକ୍ଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଟଣି ଅଣାଯାଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଗାଧେଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କଣୁଆ କଣୁଆ ଢେଉ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଢେଉର କର୍ଭ ହୋଇକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ କଥା କହିବା ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତା ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏଠି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା 450 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାର୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ବଚାଉଛୁ ଯାଇକି ଏଇଆ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହିକି ଆପଣ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ 400 ଖଣ୍ଡେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତର 100 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ସମୁଦାୟ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ 300 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସରକାରର ମିନିମମ୍ 100-150 ସରକାରର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସରକାର ବି ସେବା କରୁଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ବି ସେବା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି କେହି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ ନା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଘରୋଇ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆୱାର କରାଯାଉଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାକିନାଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ